Dobar dan Dino, drago mi je da se vidimo. Lepo što ima. Dobar dan Dino. Dobar dan, kako smo? Odlično. Kakav je ovo brod ovdje? Ovo vam je Frauscher 1414 Demon. Jedan od najljepših brodova na Beograd Boat Showu i mislim da morate da ga doći pogledati. Ajde da ga vidimo. Jel možeš nešto više da nam kažeš o ovom brodu? Naravno, Frauscher je austrijsko brodogradilište koje postoje od 1937. godine. Počeli su raditi za lokalce, ali kad je Stefan Frauscher preuzeo 2008. godine, lansirao je ovaj proizvod na kompletnu drugu razinu. Trenutno smo na 1414 Demon sa karbonskim T-krom koji ne uništava liniju broda, nego čak nam spašava glavu od puno sunca i svega. Savršeno se kombinira, pogotovo sa ovim upholsterijem koji je u svjetlo plavoj boji. I te, ako pođete ovdje sa mnom, vidjet ćete da je brod 4 metra širine, znači imamo dovoljno prostora za kretati se više nas odjednom. I opremljeni naravno sa najnovijim tehnologijama poput Volvo Pente, imate joystick ovdje zajedno sa bow thrusterom naravno i imate fusion muziku koja se čuje stvarno ko u klubu. Ali ako pođete sa mnom dole i vidite ljepotu unutra i znate da ovo nije samo daily cruiser. Ovo je pravi brod. Ovdje imamo stol koji se može spustiti dole i onda imate ovdje još jedan ležaj. Naravno imate svoju veliku dušnu kupaonicu i tuš kabinu. Za mastera mora biti master kabina.